ካልኩሌሽን ግበርዎ እስያስ مساعته ናብ ትግራይ ዝወረደኩም ሽግር ስከራይዎ እስያስ ትግራይ مساعته بملن تجارنا عد عرب سديدا بملو زب تجراي سدد جميل سدد بس إنك سياس سدد جميلكم وبايزوي تجاروا نحن أمينكم وجي ودوجي عايز تجمروا فكوسنا نسميت هنخدم سعيدنا إنا تجاروا نار زقفوا كنت ما يتملوا مالتي يقصلكم يلو قفافهم موت اللوا أبو منبر دكتور دجن مزجبن مكتل أبو منبر أيت عالم سجد أرجعين مس بهراوي هلانا زصابو نايدق حيلتات تمشاطيرهم سوتسم وشرح مخانو قلتي كنقبر نت تግራዋይን ነትን ዝባሃል ዝጸል እንታይ እንተ ኮይኑ ነንባዕልና ከይን ዋጋ መንታን አስከትና ሱቅ ንበል አውክሱም ኮታብ ዘይ ስለዚህ ሸለሙ ኻስ ፖለቲሳይዝ ገይርካ ተሰምዐ ትግራይ ሃገር ክትኮን አይትኸል እንዲያ ናይ በሐቅ ብስሩ ትግራይ ሃገር ትኸውን ሾርት ኦፍ ዚስ ናብነት ነንባዕልና ክንዋጋ ኢና ዝብል ነገር ይላዓል እዩ ስኻተን ሕለለኻ ሓሊሰውን ከልዕሉ እዩ ኦኬ ዘሎ መማረሲ ነንባዕልና ከይን ዋጋ መንታን አስከትና ሱቅ ንበል ሓደ መማረሲ ሱቅ ንበል ንግደፎ አነ ህዚ ከም ኢንዲቪጁዋል ገድፎ ይኽእል ወይ ምስደቀ ይቕመጥ ወይ ገለ ይገብር ንኣይ መማረሲ ኮይነ ትሰምዓኒ እዚ ትግራይ ዘድሕን ይመሰለን ዘሎ ምሕደራስ ይቐፅል ነንባዕልና ከይን ዋጋ መንታን ሱቅ በሉ እቶም ደገ ዘለኹም ሓይ ሰላም ተባሂልኩም ተዓጢኩም ዘለኹም ዕጥቁም ፍትሑ ብሰላም እተው እንተኾይኑ ተመማረሲ ናይ ትግራይ ፀገም ይፈትሕን ኢለ ዝኣምን ተረዲኻኒ ዶ so it takes two to tango ይብልዎ በዚ ወገን ክሊር ዕላማ ኣቕሚጥና እዚአን ንግበር ይበሃል ኣሎ በቲ ወገን የለን እዚአን ሞይትና እንተኾይና እምበር ኢሎም ኣሎ ካብታ ደስ እንታይ ኢኻ ሪኢኻ እንዲኻ ኢልካኒ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ፒክ ክገብር ተቐሪቡ ዝነበረ ምዃኑ እየ ተረዲአ ኣብ ብጣዕሚ ርሕቕ ዝበለ ቦታስ ዝተፅሩይ ማይ ይርከብ ይገርመኒ ዘን ሃንድ ፓምፕ ዘሎ ዘን ናይ ደርሆ ሕርሻታት ነይረን ንኣና ቀሊቡ ንሻዕብያ ቀሊቡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወሲዱስ ስቲል እንቁላሊሕ ንረክብ ነርና ደርሆ ንረክብ ነርና እና እቲ ኢኮኖሚ ፒክ ምግባር ጀሚሩ ኩሉ ቦታ መንገዲ ኣትይዎ ነይሩ ድሓር ትገባር እንታይ እዩ ዝብለና በቃ ብድድ ክንብል ከለና እኮ የመልክዮም ናይ ይብለና ነይሩ ብድድ ክንብል ቀሪብና ዝነበርና ኣለዋን ኣፍታ መልዓሊትና እዮም ረኺቡ ቃል ብቃል ሳቶም ዝዛረብዎ የዛረቡ ይብልና ነይሮም እና እቲ ከምዚ ዝመሰለ ገፊሕ መሰረት ዘለዎ ንኢኮኖሚክ ዕቤት መበገሲ ክኾን ዝኽእል ጉዳይ ይርኢ ነይረ እዚ ካብ ዝገመትክዎ ካብ ዝፈልጦ ንላዕሊ ቀሊል ዘይኮነ ናይ ገጠር ናይ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢንፍራስትራክቸራት ቤት ትምህርቲ ብዝኸድካ ትረክብ ሶላር ፓወር ዘለዎ ገዛ እንዳገባር ቤተክርስትያናት ገለመለ ትረክብ መንገዲ ኩሉ ቦታ ኣትዩ ትረክብ ሰብ ናብሩኡ ንእሽተይ ተማሓይሹ ትርኢ ክዳኑ ኣብ ገዝኡ ዝበልዖ ኣብ ገዛ ክትኣት ከለኻ ዓራት ፍራሽ ገለመለ ዘለዎ ነገር ትርኢ ማለት ኣብ ኩለንተና ንእሽተይ ገጠራት ኣቲና ስለ ዝነበርና እዚ ይርኢ ነይረ እዚ ዓብይ ተስፋ ይበል ነይሩ ዓብይ ተሓጓስ ይፈጥረለይ ነይሩ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ኣባል ደጋፍን ህዝብን ዘይተኸወለ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ እሱ ገጢምዎ ዘሎ ፈተና ብሔራዊ ተኣማንነቶም ብዘጉደሉ ኣቦ መንበር ዶክተር ደጀን መዝገበን ምክትል ኣቦ መንበር ኣይተ ዓለምሰገድ ኣረጋይን ምስ ብሔራዊ ህላዋና ዝጻቡ ናይ ደገ ሓይልታት ተመሻጢሮም ዝፍጽምዎ ሽርሒ ምዃኑ ግልፂ ክንገብር ንፈቱ እዙይ ካብ ትዕዝብትን መራይትን ህዝቢ ትግራይ ዘይተኸወለ እኳ እንተኾነ ብሓፂሩ ከም ዝስዕብ ኣብ ራህሪናዮ ኣለና ካብ ዕላማ ውድብ ናጽነት ታግሊሶም ዕላማዎም ዝኸለሱ ዶክተር ደጀን መዝገበን ኣይተ ዓለምሰገድ ኣረጋይን ናይ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበርን ስልጣኖም ከውሊ ብምግባር ዝተፈጸመ ሽርሒ ብበይናዊ ውሳነታት ኣቢሎም ናብ ሓይልታት ፅንተት ተጸንቢሮም ተቕሊሎም ኣንጻር ዋና ዕላማ ውድብና ተሰሊፎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፅንተት ዝፈጸመ መንግስቲ ኢትዮጵያ
أبلغ لي حزب تجري داعم نحيل سقوم تخصص بترجع بعل الصوان من علي داعم انتطاو كنات كوينو جسر حزلو نعتقم بوليتيكون حيل تات متخاذ خنا من قصات دليل لوطي كم ودب ناصرنا أكلوا خمسة كنا بحملة قدشان عصر شوعاتنا قطع راجز بقولوا كنينا يوم برنا يذكر كويني قرا بتوم ما بلعلي استدغسوا عمر رحوا ودبنا مس أنصار كاسنا سنة سخنو عتقن بوليتيكا ودابتاتن تسلفهم بحبو بشون ودبنا بيدون إننا ومستين بلتقنا زقلقل من قصاص دليت لوطي يكسر حوساني حمية هزدما بعلي أنصار ناسنا تقرأي زكالسو عتو سيفيلن بوليتيكا ودابتاتن زحقوفة بيت مخرين سلام اللوطن بشون ودبنا تسنبيرو مالو زي نتوم مس بلتقنا استسلفوا بتاريخ زفنفن كبحلنا زي حكخ نوري السرحو زلو الكسبات دأمبر ودبنا كم ودب ناس كم كرمو حيل ناس تنبر حيل سنتات كم زي كونه كان الرقاقص نفتو ودبنا ناس بحقي استفلت سرماوي تقلاساي ودب كوينو نحلو اصوم استدغسوا اكلات مسعطوات ودابه بمحبارم ودبنا انا بحادقا حقاوي قبلنت آتيوم ميو እዞም ምስ ግዳም ሓይልታት ዝተመሳጠሩ ኣቦ መንበርን ምክትልን ነቲ ዝመረፆም ብጉባኤ ዝተወከለ ቤት ምክሪ ናጽነት ተጽዋዕቲ ክኾኑውን ኣይከኣሉን بمسألة عنكز 31 نص عنكز حدا بيت مخر ናጽነት ካብ ጉባኤ ቀፂሉ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ትውድብ ዘሎ ምዃኑ ይፍለጥ كما አባላት መሪሕነት ቤት ምክሪ ናጽነት سرع أخبار وعب عمد كل تجزية تأكيبه قداي ودو كزتن والسنة كحلفين كم زلوا دمبنا يدنقق يكون بر سرع أخبار بيت مخري ناس نخجبر استقبلت عليه كيسمر بمقبر أخبار بيت مخري ود بناس عمد حالي هوي بتوسخي بمسألة عنكز سانشو منتن نوس عنكز سلسته قبائي ببي كل تعامته ككير كم زلوا يدنقق بانصارقنا ጉባኤ ውድ ብናጽነት ውን መጋቢት 2018 አቆጻጽ ራግዝ ጊዜ ዝሓለፎ ክኸውን እንከሎ ጉባኤ ንምግባር ዝገበርና ዝተናውሐ ጻዕሪ ካብ ሕግ ወጻኢ ብዝኾነ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእል እንድያ ናይ ብሓቂ ብስሩ ትግራይ ሃገር ትኸውን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ መምረውራ ሃገር ከም ትብህግ ሓደ ትግራዋይ ምሁር ቱ ቀንዲ ሓሳብ ክንመዞ ዝደለኹ ጀነራል ጻድቃን ካብ ዘለዕሎም ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ሓደ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን ዝብል መደምደምታ ዝመስል እዩ እቶም ተላዕሉ ሓሳባት በዚ ኣንግል ተንሪኦም ተላዕሉ ሓሳብ ክንደየናይ ቁኑዕ እዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ዘለካ ናትካ ማለት ሪፍሌክሽን ክሰምዕ ስለ ዝደለኹ ትግራይ ነዚ መትከዚ ወሲዶም ዝቃለሱ ውድባት እውን እኔው ህዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰራንደር ናይ ምምራኽ ንወሎ ወይ ኢድካ ናይ መሃብ ተርእዮታት ከም ዘለዎ ሲና ንሃገረ ትግራይ ዝቃለሱ ህዝቡ ነው ትግራይ ኮይኖም ዝተወደው ሓይል ኣለዉ በትግራይ ሃገር ክትኮነሉ ትኽእል ዕድላት በጣም ሰፋሕቲ እዮም ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን ምባል እውን ግን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩነኔ ክውሰድ ዘለዎ ይመስለኒ ኣነ ክትኮን ትኽእል እያ ይብል ካሊእ ሰብ ከዓ ክትከውን ኣይትኽእልን ይብል ስለዚ ህዝቢ እዩ መወዳእታ ኣለዋ ዝበሉ ንሱ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ኩልና ብሓደ ከረጢት ኣትዩ እዚ ተዘይተገበረ ገለ ዝብል ነገር ኣይሰርሕ ትግራይስ ሃገር ናይ ምዃን ቪያብሊቲ የብላን ኢልካ ምክርኻር ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ኣነ ቪያብል እያ ኢለ እየ ዝኣምን ትግራይ ሃገር ትኾነሉ ብዙሓት መለክዕታት ተማሊ እያ ኢለ እየ ዝሓስብ ካብ ሃገር ምዃን ወፃኢ እውን ካሊእ መማረፅ ኣለዋ ኢለ ኣይኣምንን ዝርዝር ነገራት ክህልዎ ይኽእሉ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ዝርዝራት ቀንዲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ሕውፁስ ዝበለ ተዓንትዎ ዝበልኩኻ ናይ ሓባር ዴኒሚኔተር ዘይብሉ ማለት ናይ ሓባር ረቋሒ ሓቢሩ ኣብ ሓደ ጠጠው ክለሉ ዝኽእል ዘይብሉ እኽብካብ ከምዚ ክመፅእ ከሎ እቲ ፀገም ዝፈጥር እዚ ከምዚ ዝመሰለ ፀገም ዝፈጥር ከዓ እቲ ፕሮጀክት ናይቶም ዝተኣከቡ ዘይኮን ክኾን ከሎ ማለት እዩ በዓል ዋናት ፕሮጀክት ካሊእ ክኾን ከሎ ንሱ ዝደልዮ ሓንቲ ዕላማ ኣላቶ ስለዚ ህልውኖም ቀሊጦም ድዮም ግዛዕ ኮይኖም ድዮም ብዘይገድስ ንኡ ከዕውትሉ ብዝኽእሉ በዓል ዋና ኦውነር ናይቲ ፕሮጀክት
ካልእ ክኾን ከሎ እዩ ከም ዘሎ ዝመፅእ ስለዚ ኣነ ሃገር ክትከውን እያ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብል ብዙሕ ዶክመንትታት ቀሪቡ እዩ እዚ ብዙሕ ሰነዳት እውን ተተንቲኖም እዮም ኢኮኖሚክ ፐርስፔክቲቭ እውን ተተንቲኑ እዩ ፖለቲካል ፐርስፔክቲቭ ካልኦት ጂኦፖለቲካል ኩነታት እውን ተወግዕሉ ብዝርዝር እውን ተጻሒፍሉ ተሰሪሕሉ እዩ ስትራቴጂ እውን ወፂሉ ኣብዚ ሃገር ምዃን is very challenging ቻሌንጅ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ሃገር ብተፈጥሮ ቻሌንጂንግ እዩ ኣሽምባንዶ ምስ ካልእ ሃገር ነርካ ናይ ባዕልካ ሃገር ክትምስርትስ ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ ክልል ኮይንካ ሃገር ዝብል ሃገር ህንፀት ሃገር እውን ክንደይ ናይ መፀገም ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ግን ተኽእሎታት ኣለዉ ትግራይ ሃገር ክትከውን ዝብል ሙሉእ እምነት ኣለኒ ኣብዚ ዝመፅእ ክርክር ግን እና ዘሎ ይመስለኒ ኣነ ውሳቶም ክትሪኦም ስለ ዝደለኹ መምህር ብርሃን ኣብነት ጀነራል ፃድቃን ምክንያት ጠቂሱ እዩ ሃገር ንምዃኑ ትግራይ ብጣዕሚ ዋጋ ዘኸፍል ምዃኑ ዝገለፀሉ ኩነታት ኣለሞ እሳቶም እቶም ምክንያታት እንድሕር ዳ ብደንቢ እቲ ናይቲ መድረክ ቪድዮ እውን ተኸታቲልካ ኮይንካ ኣብዚ ዘለካ ሪኣክሽን ክወስድ ደልየ ነይረ እቶም ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ኣብ ውሽጢ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ተኻይቶም ዘለዉ ከም ዝበልካ ውድባት ኣለዋ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ዝነበሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ሓራ መሬት ዘለዉ ኣካላት እውን ኣለዉ ሚድያታት እውን ኣካል ከም ዝኾና ተገሊጹ ኣሎ ዕላማታቶም ኣነጢሮም ኣቐሚጦም ኣለዉ እቲ ዕላማ ሪኢኻ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ናይ ኩናት ምድላዋት ከም ዘሎ ሕወሓት ፕሪቶሪያ ከም ዘፍረሶን ናብ ኩናት ንኸይነኣቱን ሰላም ንምምፃእ ካልኣይ ከዓ ናይ ስርዓት ለውጢ ንምክያድ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዎ እሞ እዚ ሓሳብ እዚ ምናልባት ሓደ ዝገብሮም ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲን ቀደም ክብል እኽብካ እውን ናልካ ነርካ እሞ ኣብዚ ዓሲሎም ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ሃገር ዝደሊ ክህሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንቐፅል ዝብል እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ከም ሓደ ሕዚ መሰባሰቢ ገይሮሞ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ክመፅእ ናብ ኩናት እውን ንኸይነኣቱት ሰላም ክሕልዎ ዝብል ከም ሓደ ዕላማ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ስርዓታዊ ለውጢ ተምፅእ ኣብ ንፁር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ተመስሪትካ እዩ ስርዓታዊ ለውጢ ዘይኮነ ዘምፅእ እዚ ዘኒኦ ዝተኣኻኸበ ሓይሊ ስርዓት እዩ ዘፍርስ ስርዓት ከፍርስ ይኽእል እዩ ተፈጥራውቲ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ተፈጥሮ እየ ዝብለካ ዘለኹ ስርዓት እንተተሳኺዕሉ ኣይሳኻዕን ድሓር ክመፅኦ ግን ስርዓት ይኸፍርስ ይኽእል እምበር ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን ምክንያቱ ሓቢሩ ጠጠው ዝብለሉ ፕሪንስፕልስ የለን ትቑልካ ናይ ንሕወሓት ንምድፋእ ብዝብል ምትእኽኻብ ኣገዳሲ ይመስለና እንታይ ዳ ይኸውን ዘለዎ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ኣብ ንፁር መትከላት ክትምስረት ክትክእል ኣለካ ሓደ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ትግራዋይ ከብሎ ይኽእልን ትግርኛ ስለ ዝዛረብ ጥራሕ ነቲ ትግራዋይነትን ዝበሃል ዝፀልእ እንታይ እንተኾይኑ እዩ ዚሲ ክነፅንዑ ኢና ክፅናዕ እውን ዝግብኦ እዩ ስለዚ ጠቕመና እውን ማለት እዩ ካሊእ ብፅልኢ ትግራዋይነት ሃገር ከይመፅእ ብምክልኻል ንትራእይ ዘለዎ ትግራይ ዩኒፋይ ክገብራ ይኽእል እየ ትግራይ ዓባይ ነይራ ዓባይ ክገብራ ይኽእል እየ ኢሉ ዝሓስብ ራእይ ዘለዎ ወለዶ ወይ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ከም ኣብ ፅልኢ ተመስረተ ሃገርነት ይሰብኽ ከም ዘሎ ጌርካ እውን ይቐርብ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ፅልኢ ተመስረተ ሃገርነት ናይ ትግራይ ክጨናገፍ ብምግባር እዩ ግን ተሰበኸ ስለዚ ብድምር ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብድምር ሓሳብ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን እንታይ እዩ ኢለ ዝረኸብክዎ ነገር ናይ ገብረ የሱስ ፅልኢ ተሰጋርሲ ካብ ትግራይ ከተኸባቢሮም እውን ኣብ ትግራይ እውን ሃይማኖት እውን ካብ ዝምሃርሲ ናሎሞነ ኢትዮጵያ ከይዶም ክምሃር እዩ ዝደልዩ ኢሉ ስለዚ ክልሙኑ ስለ ዘለዎም እዮም ኢትዮጵያ ዝኸዱ ማለት እዩ ወይ ኢትዮጵያ ክፀንሑ ዘለዎም ማለት እዩ ካሊእ ትግራይ ዝበሃለሲ ሓደ ኮይኑ ተዓሽጉ ኣብ ንወይኑ እንድሕር ኮይኑስ ክዕሸግ እዩ ትግራዋይ ከዓ ተንቀሳቒሱ ክሰርሕ ዝደሊ ተሰዲዱ ክሰርሕ ዘለዎ ብስሩ እውን ትግራዋይ ብሓደ ኮይኑ ክነብር ይኽእል ንባዕሉ ክበላዕ እዩ ስለዚ ንባዕሉ ከይበልዓስ ክብተን እዩ ዘለዎ ኣበይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ግን ንባዕሉ ተሓጋገዝ እዩ ተበቲኑ ስለ ዘሎ ዝብል ሓሳብ የምፅእ ስለዚ ትግራዋይ ክብተን ኣለዎ ዝብል ኮንሴፕት የምፅልና ክልምን ኣለዎ ክብተን ኣለዎ ኳልኩሌሽን ግበርዎ እስያስ ምስ ኣተወ ናብ ትግራይ ዝወረደኩም ሽግር ስከራይዎ እስያስ ትግራይ ምስ ኣተወ ብምለን ተጋሩ ንዓዲ ዓረብ ተሰዲደን ብምሉ ህዝቢ ትግራይ ስደት ጀሚሩ ስደት ብሰንኪ እስያስ ስደት ጀሚርኩሞ ባይዘው ተጋሩ ቁፅሪ ሓደ
በዚያ ጀሚራትኩም አላ ጽንተትና ህዝብ ትግራይ በዚያ ጀሚራላ እዚያ ካጠጠው ተዘይብልኩም ማህጂ ወዲኹም አለኩም ጽባሕ ንጎ ጠጠው ክተብሉ ወይቶ ኣብ ስደት ክትኮደኹም ከም ዝንሕና ኣብ ስደት ዘኸድነ ማሓውሮም አንውሕም ካብ ስደት ኣረኻኺቦም ተቃዋማይ ደጋፋ ኢሎም ካፋሕፋሕ ዘበሉና ንዓኹም ካብ ጽባሕ ንጎ ስደት ኣሰድድ ኣቢሎም ተቃዋምትን ደገፍትን ኢሎም ድሮ ጀሚሮምኩም ኣለዎ ኸባል ሕወሓት ትድግፉን ንዚ ጽምዶ ትድግፉን ንጽምዶ ካዘይ ትድግፉን ኣብ ክልተ ጎጅሎምኩም ህዝቢ ትግራይ ብሓንቲ ጭራሕ ዝነበረ ሓደ ነጥቢ 5 ደቆም ኣጥፊኦም ኣብ ክልተ ከም ዝፈላለዩ ገይሮምዎ ንስደት ከዓ ከም ስደዱ ገይሮምዎም እዚ መጽኩም ኣሎ ሕጂ خلطفكم نستطيع بلوه نستطيع نخطب بلو تقاي نستطيع زي بالكم صباح نقول إيرتراو زور دخور دكمي نعنا زي متزارب تتقرنيا مرحتي نعنا نخصم تلم زموتيم بمدب زموتيم أدغني بعد زغش دبر سنة تبلي بعد زي اسم صارحتيهم كلهم بقى أنا سلطانة من منوح لسلطانة من محاذير من السرح السبع تراين حالتنا هيز بدبالي بدم دبرتين بزعما فينا زوج كله جزء الزاربي بزعما ده تقرأنا مربتات من لو سجنا الزاربي تمثيل الزارب من تاكم يدلي نزب تግራይ ክትቋጻጸሮ ተኾንካ ተጥሚ የለካ ሲያሱን ኮም ይዝብል ነዝቢ ኤርትራ ክትቋጻጸሮ ተኾንካ ነዝቢ ኤርትራ አጥሚ ተቋጻጽርዎም ጅቦምን ገንዘቡን ባጀቶምን ምስሓዞም ገንዘቡን ኩሉ ቢዱ ትሕት ቁጽሩ ምሰቶም ታገርዎም ተጋደሉ ነው ዝገፉ ከተማ ይተመለው ማለት እዩ ይቀጽል ኮም ይሉ ገፋፎም ወተለዎ ንሱ ንዓይሉ ከበዲኻ ፎሊዩ ክትመውተለካ ንዓ ክትጋደለለካ ይሉ ዝወስደካ አካልኩም ወተለዎ نعم تقادل كلك هلا كون عمود ما دفي وقع زفلتي حوحت عدك صداينا سنك حزبنا الى خورن شو يعاود تكتلك مخنا فلتي مسدرون كم تكتمك فلتي خمت ما وتس فلتي نعموتي زوس دكخع كما وتلوا سخا او تقادل مسكرك سو مريت توايو مكين يحيزو فجأة إلى خنبر أديخان عزطو راسينا قصة كتري مالتي سوري يخون النظر قفافهم وتلوا ህፃመዩ ናቶም ዝሞቱ ዘለው መንግስተ ሰማያት ይወርሶም አይነብል እዚኦም መንግስተ ሰይጣን ዋላ ይወርሶም ንሕና ጉዳይና ይኮነን ምክንያቱ ሓዘን ዝባሃል ነገር የብሎምን ሓዘን እንታይ ማለት ምዃኑ አይፈልጡን እዮም ሓዘን እሲ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈለጡ አዶታትና ማለት እዩ ደቅኮና ደቅ ሓወቦና ገና ተሰውዮም ገና ኣብ ሰዓት እዚሲ ገለገሊ ሰብስ ሓዘኑስ አይወደን أبو شطوس حزينو تكيزوس سرحون زحجزو انتاك سرحهم زلون زي فلتة ولدي زطورهم شئينهم نبينهم كوفيلهم حجي أب كتما شراء كمزي ود شراء من إساي تسوى قالنا أنت بروخ أنت توما قالسي أنت بعلق قمت أسر جل زبالي يلا قمت أسر بالكان من إساي كنقرأ كاملة ينوحي سر إذا لك نوحي هوتي خاخت لبرت للي سريح خاخت بلعها هوت كم قال جيرو انت قصيلو درار شعبيات يكون كدرار قلم درار بلصقنا تكون كدرار سامتي تكون كابكالي عدو ولا خير خاخت نبرت خلي خبزي ولا برخه طفا بقى بحصيرو كابزوم كوم زيزولو ملأك موتات مالتي كاب سيطاونتي عرساخ تدحنا لك بأني مينس عرساخ تدحنا لك خمي غيركا ولا تحبيها ولا قليلك ولا شفيتك يوم مالتي اليوم ولا حنتي أنا ناي 9 متمرت بتعم هسام قلع عينيرة مالتي هسام قلع عينيرة أبكابينا ود زرابع زبال سبعي نيرو مالتي يزقفف نبرة قلع عن تلقو أنا بتعمل إيش لينيرة حجين ده أكبر نتوم سبات أب كحرسو محرس كجمرو خلو أب زخون أجرؤهم يكوف زبل ود زرابع مالتي أب زخون أجرؤهم كوف يبل حدا كل التجزية يتكوس مالتي حلف يبلهم بقى تأميدهم أتم حرشة مستخلوه نتوم بعر كيف فتحوهم تازرئي أو مصبلوا نحلو صنيحو سنة مدري يحزوهم زغدا سنة مدري قداي يكونن شعو نبعلو أي كدن ود زرابعين وعلي كدن دحرايسكو مكراوري دو يرفت عد مالتي مكراوري دو خندي سب صليو بتعامي كاكا تباهيلو نخل سبا وديو እንዳወሰደ እንታይ ምዃና ይፍለጥን ዝኾነት ጠበንጃ ሃይቦሞ ነታ ጠበንጃ ነሳ እንዳተኮሰ ከማያም ዝገብሩ እንዳወሰዱ ናብ ኢዙ ወሰድ ዘሎ ከምሩ ወስዶ ዘሎ ኢኮዝ መስል አጆን ኮስዶ ሆለው ናብ ጽቡቅ አብይሲ ነቶም ወለድ ሞጺስ አብዚ ኮኤኔራ ይሰርሕ ነይረ ወለደይ ሓሊፉለይ ኢሉ ዝዛረብ ይዝመስል ኮስዶ ሆሎ ተዓጀባስ ናብ ከንግስዎ ወስዶ ዘሎ ወንበር ክስዋ ብኽጠፍ ዳሕራይካ እንህልኪ አደሱ ደስ ይበል ኪሎም ጨርቂ ሒዞም ላይ ሞጹ ማለት እዩ ባንዲራም ቢዓጽሕ በጽፎቢሎም ነታዲኡ እዚ አይህብዋ እትስተረፈ አበልን ናይ ምልሻን ዛዕምዛዕን ዘሎ ናይ ሰርናይን ገለኻ ንሶም ይወልዕዎ ታዲኡኻ አይነ ስውር ኮይና በብኺያት ገለ ሳምቲንኮም እንዳገበረት ኣብ መወዳእታ እንዳጣሓነት ወይ ገለ እንዳገበረት በቃ ትመውት ጠዋሪ ይብላ ገለ ይብላ ማይ ቀዲሕ ዘስትያዝ ይብላ ማለት እዩ እዚ ሕልፈት ንምፍጣር እዮም ዝጓዩ
أقسم كتاب زي سلا زي شلمو خاص بوليتيسايز غيركا تسمعك في الغيركا يو دا بيرسونالي ولا سيلكا غيركا دخا نو مالتي مغنيات مثلك حدا كافتو اوتي مدرخ زنور نلعلي زعموغه فلتت نير نايتوز بسمي زملكات قال لهم انا لو تدقفتكو كاب انت خمس غوري نغرو نيرمي كاب عديتكو خلت اوتوبوس ثلاثه اوتوبوس سواتكم زموص يفلت نير شيتو بكابن كروغن كوم عينت ነገር መጽ ይሆን ቢኖር ይፈልጥ ነበር ሶ ናይ ተወሰኑ ኮንስፓየር ዝገብሩ ምስተውድ ብዕሪም ተኣሳሰሩ ሰባት ዝገበርዎ ምዃኖም አሽዒቱን ኢንፎርሜሽን ነይሩ ካብዚ አቶም ድማ ምንም ነገር ይጽበል ዝገበርዎ ነገር ይጽበል ባዕሎም ምሕነኸ እዮም እምበር ምንም ተኣሽሞ ኣይኮነን ድሓር ኣብ ዓዲግራት ያው ተኣሽሞ መጽዩ ኣነ ይፈልጦን ማለት ሰብ ዝበለ ክብል ይኽእል ገለገሊኡ deliberately ኑቲል ካውንተር ንምግባር ተገበረ ነገር ገይሩ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ كم عينت intention أنا كمان يطرح زي كونس كابتوم نايزوان أو رداو كم عين نجاري نورا حدا كنت أشيل لما نورد ما ده حرام هوتيل هيدا نهالكم مسيو رايوني خلت كنت أشيل لما كاب تعمي يوم هي قال مريض ناس من مالت تو سمعتهم respect يقبر nothing negative about it نايتي أتومون تنقلهم understand يقبر كابل وزعجن بوليتيكا يكونن يا مس ناتينغ مستي نا مخصوم مس عدقرات مس جزعس مس حزبن مس جزعت تحزب ولا تني حزب خصوم من حزب عدواسي كافتو افتي كوتا مهابن زي مهابن على نلعلي يفلط اي حزب لي امن تقادي للكو عندي نجار صريحه بس كندي سب تراخيبا كو بزيس بوصن غمتي يا شورت اوف ذيس ناوبنت نن بعلنا كن واقعنا زول نجار يلا علي سخاتن حلو الله حدي سون كن يلعلو اوكي زول ممارسي نن بعلنا كين واقع منتن اسكيت ما سوق نبل حدا ممارسي سوق نبل نقدفو انا هذي كم انديفيدوال قدفو يخلي ولا مسلكه يقمت ويقال يقبر ناي ممارسه خوينه تسمعنا نزي تግራይ ዘድحني مثلا تزلهم حدراس يقصل نن بعلتنا كين واقع منتن سوق بلو እቶም ደገ ዘለኹም ሓይ ሰላም ተባሂልኩም ተሓቲኩም ዘለኹም ዕጥቁም ፍትሑ ብሰላም እተው እንተኾይኑ ተመማረሲ ናይ ትግራይ ፀገም ይፈትሕን ኢለ ዝኣምን ተረዲኻን ዶ so it takes two to tango ይብልዎ በዚ ወገን ክሊር ዕላማ ኣቐሚጥና እዚአን ንግበር ይበሃል ኣሎ በቲ ወገን የለን እዚአን ሞይትና እንተኾይና እምበር ኢሎም ኣሎ كابتن دسن لعل نقوم مستقم بريزيدنت تحبيكم كمثيل يحسون أنا كل النجار غير له لكن أما ترى شاون عايز جواب من ثم ثلاثة قالن زلوا ناي كابيني أبلات نبز حتيهم بروفيشنالاتين بوليتيكالون نبزي عقيم وجينهم زبالة يكونوا نقول بلا موت يومهم حاليا يوم كم تقدروا يزلوا so تو alternative እዚኦም ከም ድላዮም ናገሩ ሱቅ ንበል ተኾይኑ ማለት ሆም ዓይንት ሓሳብ ዘሎ ሰብ ይምጻ ብራዘር ሼር ግወሮ ና መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንሕና ደቅኹምስ ደኺሙና እዩ ዘሎ ንሕና ደቅኹምስ ጨኒቁና እዩ ዘሎ እምሮና ስሒትና ኢና ዘለና ንዓና ኣሚንኩም ውጊ ወዲ ውጊ ኣይትጀምሩ ተኩስና ክንጭምት ኣይንኽእልን سعيدنا إنا ببيرون ورقتين ودوا سلام قروا ببيرون ورقتين